Bonsoir, bonsoir et bienvenue. هاد الحصة ديال لا كونجيغيزون اللي مخصصة لا ريميدياسيون et la consolidation غادي نشوفوا بعض لي زيكزيرسيس اللي مخصصة لامبارفي و لو بريزون. غادي نصاوبوا هاد لي زيكزيرسيس مع ما يكفي وما يلزم من الشرح. تبعوا معايا. Alors عندنا au premier exercice عندنا conjugue les verbes entre parenthèses au présent. نحاولوا نديروا لا كونجيغيزون ديال هاد لي فيرب اللي عندنا هنايا au présent de l'indicatif. Alors, on a les éco-citoyens, préserver, le verbe préserver, un verbe du premier groupe, un de R à la fin, préserve, la terminaison, il y a E, N, T, la forêt de la pollution. Chaque année, كل عام, nous nettoyons, la terminaison, il y a ONS, notre école. كل عام كننظفوا المدرسة ديالنا. Attention, tu salis cet endroit en jetant des ordures. Attention, انت راك كتوسخ هاد المكان هذا ملي كترمي الازبال بيان سور ملي كترميها في الارض ماشي في لا بوبيل. Très bien. Alors la terminaison il y a IS. Je, le verbe soigner, on va dire je soigne les animaux blessés. انا كنعالج الحيوانات المصابة. Alors la terminaison هنا هي E. Ça c'est très très facile. La deuxième question عندنا maintenant. Je conjugue ou bien conjugue là à l'imparfait les phrases de l'exercice 1. هاد les phrases اللي عندنا هنايا نحاولوهم نديروا لهم conjugaison à l'imparfait. C'est bien. Alors عندنا هنايا la première phrase, هنا la deuxième, la troisième ولا quatrième كتبناها هنايا. Alors عندنا les éco-citoyens يعني دوك الناس اللي كيتبعوا العادات الضرورية لحماية البيئة. Préserver, la terminaison هي AIENT. La forêt de la pollution. هاد الناس كيحميو الغابة من التلوث. Nous nettoyons, mais la terminaison, regardez bien, on a IONS. Voilà. Notre école. Tu salissais, on a I2SAIS. هذه هي la terminaison, cet endroit. ما كملتش la phrase باش يبقى لنا واحد البلايصة فين نكتبوا هذه. Je soignais, la terminaison AIS, les animaux. Bien sûr, les animaux blessés. Très bien. Le troisième exercice, on relie la phrase à sa valeur. On a 5 phrases, on a 5 valeurs. Très bien. Alors, je fais les valeurs de l'imparfait et les valeurs de le présent. Très bien. Alors, il a ذكرنا les valeurs اللي فيهم la description راه كلهم كانوا شفناهم مع la conjugaison d'un verbe à l'imparfait. شفناهم مع l'imparfait. عندنا هنا description هادو من دابا بلا ما نقراو هادشي هادو من دابا راه غادي يكون فيهم نربطوهم مع شي جمل من هنا اللي غيكون فيهم ان فيرب à l'imparfait. بقى لنا هنا لو بريزون dénonciation ou d'actualité وهنا لا فيغيتي جينيرال. هاد الجوج غادي نربطوهم مع دي فراز اللي غيكون فيهم هنايا لو بريزون. سي بيان. الوغ لا فيغيتي جينيرال هي شي حاجه اللي ثابته بحال شي حقيقه ثابته ما كتغيرش. سي بيان. الوغ عندنا لو بريزون دينونسياسيون او داكتواليتي يعني شي حاجه اللي كيكون كنهضروا عليها في الوقت اللي هي كتوقع. في الوقت اللي هي كتوقع حنا كنهضروا الناس. سي بيان. هذيك لاكتواليتي هي الوقت الراهن. لو بريزون دينونسياسيون لينونسياسيون هو لو بريزون لينونسياسيون هو الحديث هو الكلام هو النطق. فوالا. سي بيان. الوغ دابا هذه بعدا حسمنا فيها. غادي نجيو نشوفوا. اذا عندنا هنا جوج اللي فيهم لو بريزون نمشيو نقلبوا على لو بريزون هو الاول. فوالا. عندنا اون سو مومون. اون سو مومون اش كتعني؟ الان في هذا الوقت في هذه اللحظه. اذا هذه راه باينه غادي نديوها لو بريزون دينونسياسيون. اون سو مومون لو جارديني اغوز لي فلور. دابا في هذه اللحظه اللي كنهضروا راه البستاني كيسقي الازهار الورود. اذا بيان هذه راه واضحه. ها هي لو بريزون دينونسياسيون. عندنا واحده اخرى فين كاين لو بريزون هي هذه. لي زانيمو سو ريبرودويز او برانتون. اش كتقول هاد لافراز؟ الحيوانات تتكاثر او لا تتوالد في فصل الربيع. هذه شي حاجه حقيقه ثابته. بيان سور ماشي كلهم الحيوانات مي لا بلوبار ديال هاد لي زانيمو هادو. اذا هذه سيت اون فيغيتي جينيرال. تري بيان. الوغ عندنا la description avec un verbe d'état. Verbe d'état هو le verbe avoir, le verbe être. وكاين دي فيرب اخرين بحال le verbe sembler, paraître. فوالا. اذا غادي نمشيو نقلبوا هنا فين هي اللي فيها ان فيرب
d'état. Certaines villes étaient polluées. C'est bien. عندنا هذه فيها serpenter, ماشي un verbe d'état. وعندنا فيها هذه organiser, ce n'est pas un verbe d'état. Voilà. إذا نديو هذه عند la description avec un verbe d'état. واضحة؟ C'est bien. Alors عندنا le 4 octobre de chaque année 4 أكتوبر في كل عام des écoles organiser la journée mondiale des animaux. بعض المدارس كتخلد أو كتحتفل باليوم العالمي للحيوانات. هذه كل عام كتوقع كل عام في 4 أكتوبر. شي حاجة بحال العادة كتكرر répétitive ou habituelle. واضحة الأمور الآن؟ ها هي. Alors description d'action répétitive ou habituelle. شي حاجة اللي كتكرر كتوقع دايما. C'est bien. Alors بقات غير وحدة نشوفوها واش صحيحة. Le fleuve argenté serpentait entre les collines. هذا النهر بمياهه الفضية ها هي تلوى بين التلال. Alors شي حاجة دابا كنوصفو كنديرو description. Alors c'est description avec un verbe descriptif. واحد الفيرب اللي كيتستعمل للوصف هو بحال هاد سيربونتي. فاش كنقول سيربونتي راه كنفهمو مباشرة أنه وصفنا واحد الشكل اللي كيمشي كيتبعوه هذاك الواد. سي بيان واضحة الأمور دابا. Bon, je consolide mes acquis. عندنا conjugue au temps qui convient. غادي نديرو لا كونجيغيزون ديال هاد لي فيرب في الزمن لو طون المناسب. باش كنعرفوا هاد القضيه هادي ما مطلوبش منا ما عطيناش هنا لو بريزون ولا لامبارفي. اذا كنقلبوا في لا فراز كيكون عندنا واحد الكلمه واحد ليكسبرسيون كنسميوها لانديكاتور دو طون بيان لانديكاتور طومبوريل يعني واحد المؤشرات زمنيه. سي بيان بحال هنا عندنا مثلا شاك برانتون عندنا هنا autrefois عندنا هنا lors de la dernière sortie au parc عندنا en ce moment عندنا à chaque pique-nique. C'est bien. alors هما هادو les indicateurs de temps عليهم كنعتمدوا باش كنعرفوا واش le présent ولا l'imparfait. C'est bien. alors ملي غيكون عندنا à chaque printemps شي حاجه كتوقع à chaque printemps les visiteurs sentir le verbe sentir le parfum des jasmins. الزوار اللي بيان سور كيمشيو يزوروا الاماكن الطبيعيه الحدائق ولا الغابات ولا غير الحقول كيشموا الرائحه ديال الياسمين. سي بيان. الوغ هنايا راه يمكن نديرو لامبارفي ممكن ولكن من الاحسن نديرو لو بريزون. Et on va dire les visiteurs, ou bien à chaque printemps les visiteurs sentent le parfum des jasmins. عندنا autrefois هاد autrefois منين تلقاها عرف لامبارفي ما تزيدش الهضره. La forêt abritait beaucoup d'animaux. Et on va dire, autrefois, la forêt abritait beaucoup d'animaux. في القديم كانت الغابات تؤوي عدد كبير من الحيوانات. Alors la troisième phrase عندنا lors de la dernière sortie au parc. خلال الخرجة الأخيرة للحديقة. الخرجة الأخيرة دازت. C'est-à-dire dans le passé. Et le cadre dans le passé, غادي نديرو l'imparfait. Les élèves marchaient dans les allées. التلاميذ كانوا كيتمشاو في الممرات. Et jouaient dans les aires de jeu. كيلعبوا في الباحات ديال اللعب. En ce moment, les papillons voltigeaient de fleur en fleur. في هذا الوقت الآن في هذه اللحظة الفراشات تطير أو ترفرف من زهرة إلى زهرة. Alors c'est le présent. En ce moment راه هي le présent الآن. En ce moment les papillons voltigent de fleur en fleur. Après chaque pique-nique ou à la plage من بعد كل خرجة نزهة أو لا من بعد الذهاب لا بلاج je verbe ramasse هنا غادي نديرو le présent. Le présent de l'habitude. راه عندنا لو بريزون اللي حتى هو كنستعملو فاش كتكون شي عاده كتكرر. Et on va dire après chaque pique-nique ou à la plage je ramasse mes déchets et je nettoie ma place. بعد كل خرجه كنجمع النفايات اللي كنكون استعملت وكنقي بلاصتي. Voilà. Le deuxième exercice اللي بقى لنا في هاد لا بارتي هادي j'observe ou bien observe les photos. عندنا 4 ديال التصاور هنا وهنا. Puis complète les phrases en décrivant les habitudes de ces enfants au passé
ou leurs actions au présent. شوف إلا شفنا واحد الملاحظة هي الأولى، عندنا هنايا أزبال مرمية في الأرض، وهنا عندنا لا بوبيل، وعندنا هنايا واحد الطفل كيجر واحد القط من الديل ديالو، واخا الصورة ما واضحاش مي هو هذا الأمر. هذا راه الطفل كيجر القط من الديل ديالو، وهنا الطفل كيلعب مع واحد القط، وكيبان أن بيناتهم واحد الصداقة وواحد العلاقة زوينة. سي بيان. ألوغ غادي نهضروا على هادو على أنهم كانوا في لو باسي، وهادو كانوا الآن لي في لو بريزون. سي بيان. عندنا autrefois le passé، عندنا l'année dernière le passé bien sûr l'imparfait hein. عندنا هنا mais maintenant cependant cette année الآن يعني الآن le présent. C'est bien. Alors نكتبوا هاد les phrases ونشوف. Voilà, on va dire autrefois on jetait les ordures par terre. من قبل أو قديما كانوا كيرميو الأزبال في الأرض. Mais maintenant on les met à la poubelle، ولكن الآن كيديروهم في لا بوبيل. L'année dernière cet enfant هذا était sévère avec son chat، كان قاسي بزاف مع هذا القط ديالو. Cependant cette année، ولكن العكس هذه السنة هذه il le traite avec beaucoup d'amour، هذا العام كيتعامل معاه بكل حب أو بحب كبير. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة، صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. S'il vous plaît abonnez-vous، لايك، بارطاجي إلا عجبكم الفيديو، كتبوا كومونتير شي حاجة ما فهمتوهاش مزيان أو شي حاجة تبغيو نطرق لها كتبوها في لي كومونتير. والأساس اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. au revoir.